في البداية بنغسل إيدنا دي ودي، تمام؟ الإيدين دول. C'est la première des choses, on commence avec les mains et toujours avec la main droite. تفضل شيخ عبد الرحمن. فبنغسل الأول، أنا هغسل بصابون، تمام؟ الصابون دي مش أنا جميل. Là maintenant, Cheikh Abdelrahman, il vous montre les frères qu'ils utilisent un savon, mais ça, c'est pas obligé. Il vous montre juste que ça, c'est ses habitudes à lui. Il commence toujours avec un lavage du main avec le savon, et après, il fait ses ablutions. تفضل شيخ عبد الرحمن. ذكرت في درس المية حضرتك قلنا ما ينفعش الوضوء بمية سواء اتغير فيها لون أو طعم أو ريحة، فيبقى ما ينفعش الوضوء بمية اللي فيها صابون، تمام؟ Cheikh Abdelrahman vous dit. Cheikh Abdelrahman vous dit, les frères, qu'on a dit ça dans un dars, que jamais on utilise un eau qui est mélangée avec le savon dans les ablutions. Et là, maintenant, il dit que je vais rincer mes mains clairement jusqu'à qu'elles soient propres. Et après, je vais faire mes ablutions avec une eau claire. تفضل Cheikh Abdelrahman. فاحنا أول حاجة هنشيل المية الصابون اللي احنا حطيناها، يعني مجرد غسلت إيدي زيادة في التنظيف وبعدين شلت الكلام ده. كل هذا شرحته مسبقا شيخ عبد الرحمن. أنت الآن دلوقتي خلاص الصابون اتشال. Là maintenant, le savon, il est parti de ses mains et là, il va commencer ses ablutions. تفضل شيخ عبد الرحمن. لا دلوقتي الوضوء، هبدأ الوضوء. حضرتك أنا بعمل إيه؟ أنا بغسل إيدي الاتنين، ثانية واحدة. بغسل إيدي الاتنين بشكل زي On commence avec les mains. جميل. وبحط أخلي صوابعي، يعني بدخل صوابعي في بعض دي. Je mets mes doigts comme ça pour rincer ces parties-là. تمام؟ يعني أنا بعمل كده عشان أغسل الجزء دي. On fait ça toujours si dans un robinet, il n'y a pas de problème, au-dessous du robinet, il n'y a pas de problème. Faites cette méthode, il faut passer l'eau dans ces parties-là. تفضل شيخ عبد الرحمن. وبعدين وأنا بغسل لازم المية تعدي العظمة دي. Il faut toujours que l'eau dépasse ces deux parties-là de la main. Toujours. Les poignets, il faut toujours que l'eau arrive jusqu'aux poignets. تفضل شيخ عبد الرحمن. أنا بعمل إيه؟ بغسل إيدي وبعدين بحط صوابعي في بعض وبعدين بخلي المية تعدي العظمتين دول. أنا كده غسلت إيدي. Ça, c'est les mains. Là, maintenant, les mains, ils sont faits. تفضل شيخ عبد الرحمن. بعد كده باجي بإيدي اليمين بعمل حاجة تسمى الاستنصار. بس إيه؟ لو أعلل الموبايل شوية. Là, maintenant, il va vous montrer que. تمام؟ باخد جزء من المية، باخد مية بحط جزء في فمي وجزء في أنفي، يعني بعمل كده. فأنا حطيت Il vous montre. نفس الإيد. Il vous montre, Cheikh Abdelrahman, qu'il utilise rien que sa main droite pour ramener l'eau à sa bouche et son nez en même temps. يعني بص واضح بالنسبة لحضرتك، يعني حطيت جزء مية أهو ولسه في الجزء اللي باقي ده أحطه في مناخيري. Il vous a montré qu'avec une seule main, il a mis l'eau pour deux parties. Il a avalé un peu d'eau pour sa bouche et la deuxième partie, il l'a laissé pour rincer son nez. تفضل شيخ عبد الرحمن. والموضوع ده 3 مرات، يعني بعمل كده. Et cette méthode-là, il faut la faire 3 fois, pour la bouche et le nez, et en même temps, il n'y a pas de problème. Les deux en même temps, il n'y a pas de problème. 1 fois, 2 fois, 3 fois. تفضل شيخ عبد الرحمن. كده 3 مرات، تمام؟ طيب. Comme ça, c'est 3 fois. أنا بعمل إيه بعد كده؟ المية اللي بحطها في بوقي بتمضمض بيها، يعني باخدها
Là maintenant, vous voyez qu'il rince sa bouche avec l'eau. Il faut bien rincer la bouche avec l'eau. تفضل شيخ عبد تمام. الرحمن. والميه اللي بحطها في انفي بقوم الف بحيث الميه بتختلط بالشعيرات، وبعدين لما بلف بتقوم نازله باي حاجه مش نظيفه في الانف. طيب انا بحط Voilà. الميه فوق واتمضمض واحطها في مناخيري والف، اقوم اعمل كده كده يعني. بص يبقى كده. Tamam. Il vous dit que j'ai montré comment faire ramener l'eau à la bouche et le nez, et maintenant je vous montre comment faire dans la bouche et dans le nez. Dans la bouche, il faut bien tourner l'eau jusqu'à qu'elle nettoie la bouche correctement, et pour le nez, il faut bien rentrer l'eau dans les narines pour que le nez il soit bien nettoyé. تفضل شيخ عبد الرحمن. تمام. الموضوع ده كده بنعمله 3 مرات، يبقى انا كده غسلت ايدي، غسلت انفي، غسلت انفي. جميل. وطبعا وانا بغسل انفي وفمي لو في شيء مش نظيف بنضف ايدي. يعني مثلا وانا بلف مثلا نزل حاجه مش نظيفه على ايدي، بغسل ايدي قبل ما اكمل بقيه الوضوء. Il تمام. vous a montré maintenant, Cheikh Abdrahman, qu'après laver les mains et rincer la bouche et le nez, il vous dit que si peut-être que la main droite, il y a des saletés là-dessus après rincer le nez ou la bouche, il n'y a pas de problème qu'on re-rince la main droite avant de laver le visage. تفضل شيخ عبد الرحمن. باجي بعد كده للوجه. تمام. بعمل غسل وليس رش. يعني ايه غسل ورش؟ اقول لحضرتك. الغسل ده اللي هو انا خدت ميه وعملت كده، انا كده غسلت وشي. الرش اللي هو انا خدت الميه عملت كده، اللي هو خبطها في وشي. تمام الخط اللي في وشي ده غلط، انما انا بعمل كده بمسح. تمام تمام. تمام. دقيقة ابقى معايا شيخ عبد الرحمن. Les frères, maintenant, Cheikh Abdelrahman vous donne un conseil pour le visage. Le visage, il faut bien laver le visage. Ne faites jamais cette manière-là de frapper l'eau sur le visage. Non, il faut ramener l'eau avec les mains jusqu'au visage et bien laver le visage. Parce qu'il y a des gens qui ont froid, peut-être ils veulent pas toucher l'eau, et ben il jette l'eau sur son visage. Ça, c'est pas le wudu. Le wudu, c'est de ramener l'eau avec les mains jusqu'au visage et le bien laver avec la manière qu'il va montrer maintenant. أعد طريقة الغسل ليس الرش. غسل الميه وحطها على Ça, c'est la bonne méthode. Ça, c'est la bonne méthode, les frères. Voilà. Comme ça, on a bien lavé le visage. تمام شيخ عبد الرحمن. تمام. وانا بحط الميه على وشي باخد بالي من 3 حاجات. اول حاجه ان الميه تيجي في الجزء بتاع العين ده، اللي هو الواحد لما بيصحى بيكون فيه زي جزء ابيض كده، اللي هو الجزء ده والجزء ده. تمام. الحاجه الثانيه انه يعدي على الانف، يعني وانا بمسح بعمل كده بحيث انفي تيجي ويجي على الشعر او على اللحيه، او لو انت مثلا مش مطلق لحيتك الجزء ده، فبحيث يبقى انا بعمل ايه؟ انا باجي كده. قم بالطريقة بدون تكلم وأنا سأترجم. Les frères, là maintenant, il vous montre Cheikh Abdelrahman. أعد الطريقة Cheikh Abdelrahman وبدون تكلم وأنا سأوضح. انا بعمل Cheikh كده الاول. Abdelrahman, il vous dit quand on lave le visage, il faut insister sur ces parties-là entre les yeux et bien faire arriver l'eau jusque le début des oreilles et même la barbe ou la mâchoire pour les hommes et les femmes. Hein. La barbe pour les hommes et pour les femmes jusqu'à la mâchoire. Il faut bien que l'eau arrive à toutes les parties de visage. Les limites de visage, c'est le début des oreilles et la fin de la mâchoire. Et il faut bien insister entre les yeux, parce qu'il y a toujours les yeux, quand on se lève le matin, il y a toujours des saletés entre les yeux. Là, il faut bien laver ces parties-là. تفضل شيخ عبد الرحمن. بعمل بعد كده اسمها تخليل اللحيه، اللي هو انا الميه في ايدي بجيب ميه Là, il vous montre احط ايدي في وسطها كده. pour les hommes, il vous montre maintenant si un homme il a la barbe,
il est obligé de faire cette méthode-là pour sa barbe. Rien de passer ses doigts mouillés entre sa barbe. Ça, c'est bon pour les os. تمام شيخ عبد الرحمن بالنسبة للحية تمام. يبقى انا كده دلوقتي هعمل ايه؟ يبقى انا هحط ميه اللي انا عامله في وشي دلوقتي. هجيب ميه اقطعها على وشي. انا جبت الجزء ده مع الجزء ده مع الجزء ده مع الجزء ده كده وغسلت وشي. تمام. واعمل ده 3 مرات. 3 مرات. Là maintenant c'est la méthode pour le visage et il vous dit Cheikh que aussi c'est 3 fois. تفضل شيخ عبد الرحمن. باجي بعد كده بغسل ايدي. تمام. وانا بغسل ايدي لازم اخد بالي من حاجتين. لازم الميه تعدي العظمه دي وتعدي العظمه دي. Là maintenant il vous montre بغسل ايدي. la partie du bras, les frères, la partie du bras, il insiste, Cheikh Abdelrahman, que l'eau, il faut qu'elle touche le poignet et le coude. L'eau, il faut qu'elle arrive jusqu'au poignet et le coude. Voilà. Tamam, Cheikh Abdelrahman. Il vous montre que l'eau, il faut qu'elle... تفضل Cheikh Abdelrahman. لازم مسح مش رش. بمعنى ايه مسح مش رش؟ يعني ممكن احط ايدي كده. استنى بقى انزل الصوره شويه. احط ايدي كده. تمام. كده الميه بتنزل على الايد. بس ده مش ما اسموش مسح. المسح ده يعني الميه تنزل وانا بمسح بايدي. تمام. Là, les frères, maintenant, il vous a montré, Cheikh Abdelrahman, la bonne méthode. Ça veut dire que même si vous mettez votre main au-dessous du robinet et que l'eau n'arrive pas jusqu'au coude, c'est avec l'autre main que vous allez ramener l'eau jusqu'au coude. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire pas que vous allez passer tout le coude au-dessous du robinet, juste la main et la poignée, et avec l'autre, vous passez l'eau jusqu'au coude. تفضل شيخ عبد الرحمن. طبعا المسح ده من اي اتجاه، يعني سواء تبدا من هنا لهنا او من هنا لهنا. Là, il vous montre qu'il n'y a pas une méthode obligée, soit de en haut en bas ou en bas en haut, il n'y a pas de problème. Si vous commencez par le coude jusqu'au poignet, il n'y a pas de problème. Si vous commencez par le poignet jusqu'au coude, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Le fait que l'eau arrive dans toutes les parties, c'est bon. تفضل شيخ عبد الرحمن. يعني انا هبدا من هنا الاول. تمام. يبقى انا بغسل اول ايدي اهو. تمام. وبمسح على ايدي، بمشي ايدي لحد ما وصلت للعظمه دي وعديت. Là, il vous montre la méthode. تمام. يبقى انا الميه تمام شيخ. وانا بمسح بايدي لحد ما عديت العظمه دي. تمام شيخ عبد الرحمن. Il vous a montré comment faire la méthode maintenant. Et cette méthode, on l'a fait 3 fois. أنا زدت من عندي فقط شيخ عبد الرحمن أنه نعمل هذه الطريقة 3 مرات. تمام. هي 3 كمان. تمام. تفضل شيخ عبد الرحمن. أو إن أنا أعمل العكس. العكس يعني إيه؟ يعني أبدأ من الناحية الثانية، أبدأ من هنا. Là, il vous montre le contraire. Si quelqu'un commence par le coude et il va terminer avec son poignet, il n'y a pas de problème. Les deux méthodes, ils sont tolérables. تمام شيخ عبد الرحمن. واضح. أنا بعتذر لو الصورة مش واضحة، أنا آسف. لا بالعكس كل شيء واضح. تمام. هاجي دلوقتي لمسح الشعر. تمام. واحنا تمام. اتفقنا احنا المسح يعني ايه؟ يعني مش بحط ميه، انما بمسح. اي كلمه مسح معناها بمسح. تمام. Là maintenant, Cheikh Abdelrahman, il va vous montrer comment faire pour les cheveux. Les cheveux, on ne va pas mouiller les cheveux. On va juste passer des mains mouillées sur nos cheveux. Il va vous montrer la méthode. تفضل Cheikh Abdelrahman. دلوقتي انا بحط ميه في ايدي. تمام. وباجي من بدايه الشعر من الخلف واقوم عامل كده وراجع تاني لنهايته. يعني باجي من نهايه الشعر لحد بدايته وبعدين ارجع من بدايته لنهايته. ده كده يسمى المسح على الشعر بتاع مره واحده. Il vous a montré maintenant qu'il a ouvert le robinet, il a mis un peu d'eau dans ses mains, il a
jeté cette eau et il a passé ses mains euh, avant. On commence par la nuque jusqu'au front. On passe nos mains mouillées sur les cheveux, de la nuque jusqu'au front, et on fait le retour du front jusqu'à la nuque une seule fois. تفضل شيخ عبد الرحمن. وكنا بنغسل من هنا لهنا، هنا مفيش فرق، انما هنا لا صح، من هنا لهنا، يعني كده لا، كده مش هو من هنا لهنا وبعدين نرجع من هنا لهنا. Il vous a dit maintenant, تمام. Cheikh Abdelrahman, que pour les mains, vous pouvez utiliser l'ordre que vous voulez, soit le coude avant le poignet ou bien le poignet avant le coude. Mais pour les cheveux, non. Il faut commencer par l'arrière, par la nuque jusqu'au front et après le front jusqu'à la nuque. Jamais faire l'ordre à l'envers. تفضل Cheikh Abdelrahman. بنيجي بعد كده لغسل الأذنين. طيب أنا وأنا بامسح وشي لو تفتكر أنا غسلت وداني، أنا قلت من غسل الوجه لوداني. طب Dis-moi, أنا هغسل Redouane, وداني. نعم. دقيقة Cheikh dis-moi, Abdelrahman. Redouane, Oui, Bilal, vas-y. il y a Serre qui pose une question sur le chat, c'est si on fait front vers nuque, d'abord c'est interdit? Qu'on interrogatoire. Euh, c'est la question de qui? Il y a Serre sur le chat qui demande si on fait d'abord le front vers la nuque, est-ce que c'est interdit? اوكي شيخ عبد الرحمن، الاخ ياسر سأل الاخ بلال في الشات هل يعني ما قلته الان عن الرأس انه ممنوع ان نبدأ من الجبهة الى الرقبة؟ يعني لازم نبدأ من الرقبة الى الجبهة لا ترتيب. احنا كل اللي بنعمله احنا عايزين نعمل الوضوء اللي كان النبي بيعمله بالظبط، فبنقول ده اللي كان بيعمله عايزين نعمل زيه. تمام. تمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو من كان يقوم بهذه الطريقة من الخلف الرأس. تمام. Yasser, là maintenant, Cheikh Abdelrahman te dit qu'on a déjà parlé qu'on ne va pas expliquer ce qui est tolérable ou pas. Il vous montre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. Là, il vous montre comment le prophète a fait ses ablutions. Mais s'il y a un ordre à respecter ou pas le respecter, on va parler de ça dans le dars prochain. Là, maintenant, il vous montre une seule méthode. Ça ne veut pas dire que c'est la seule à respecter, mais il vous montre qui était globalement connu pour l'abolition chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'espère que je serai bien clair. تفضل شيخ عبد الرحمن. واصل الشيخ عبد الرحمن، تفضل. أنا وضحت للأخ الآن أنه لا يجب أصلا السؤال، لأننا بعدين ستفصل في الحلقة القادمة أنت من سيفصل المسموح والغير مسموح. تفضل الشيخ عبد الرحمن. انا بس في حاجه نسيت اقولها، ان احنا واحنا بنغسل الايد بعدها طبعا بنروح بقى للايد الشمال، يعني نعمل ده في اليمين ونروح بعدها للشمال. تمام. لا بالعكس، ولا يهمك شيخ عبد الرحمن، أنا كل هذا أقوله في الترجمة. ماشي. تمام. طيب انا بقول لحضرتك واحنا بنغسل الوجه، انا قلت لحضرتك تمسح على الاذنين. طيب احنا دلوقتي هنغسل ودنا، طب ليه نغسل ودنا ما احنا غسلناها مع الوجه؟ ايه الفكره؟ الفكره ان حضرتك بص الاذن هتلاقي فيها اجزاء مش هتيجي مع المسح، المسح ده انت بتمشي بايدك على ودانك، انما اللي جوه الاذن ده مش باين، اللي جوه الاذن ده مش باين، اللي خلف الاذن ده كل ده كده ما بيتغسلش، عشان كده بنروح نغسل الاذن. تمام. Là maintenant, les frères, Cheikh Abdelrahman, il vous montre les oreilles parce qu'il vous dit que quand vous lavez votre visage, peut-être que vous allez laver même vos oreilles, mais il y aura toujours des points dans l'oreille humaine qu'on ne peut pas l'atteindre quand on lave notre visage. Et c'est pour ça qu'il faut laver les oreilles, après faire les cheveux et passer dans toutes les parties qu'il a montré Cheikh Abdelrahman. Cheikh Abdelrahman أعد إظهار الأماكن في الأذن وأنا أشرحها. لا تتكلم، أظهر الأماكن. كده واضح؟ أظهر أماكن الأذن وأنا أشرحها. يقول انا في غسل الوجه بعمل كده بس بمسح الاذن من بره.
لا أظهر عامل كده. تمام. أظهر مباشرة شيخ عبد الرحمن الأماكن التي نغسل منها الأذن. الاماكن بقى اللي نغسل فيها الاذن، انا عايز اغسل الاذن دي من جوه، فعندي الجزء ده كده، ده كله كده ما اتغسلش وانا بمسح الوجه، اللي هو ده التجويف اللي Là, هو il vous montre les parties où il faut que l'eau arrive dans les oreilles. Ces parties-là, il faut toujours insister que l'eau arrive à ces parties-là. تفضل شيخ عبد الرحمن وآسف تمام. جدا أزعجتك. التجويف الخلفي دوت، والتجويف الخلفي ده برضه انا ما غسلتوش، فانا عايز دلوقتي اغسل ده والتجويف ده. تمام وآسف جدا تعبتك معي يا شيخ عبد الرحمن. تمام. طيب هنغسله ازاي بقى؟ ثانية واحدة. بص حضرتك، احنا بنغسله بالصابعين دول، ده وده. Il vous montre maintenant, Cheikh Abdelrahman, comment laver les oreilles avec ces deux doigts-là. On n'utilise rien que le pouce et l'index pour laver les oreilles. تفضل شيخ عبد الرحمن. تمام. اول حاجه لازم في اي شعر موجود بشيله عشان ميبقاش في حاجز وانا بغسل، فانا هنا عندي شعري فبحاول اشيله كده بحيث يبقى المكان ده كده مفيش فيه شعر بيحجز اي شيء. S'il y a quelqu'un qui a les cheveux longs comme les sœurs ou quelqu'un qui a laissé pousser ses cheveux, Cheikh Abdelrahman, il vous dit qu'il faut écarter ces cheveux-là qui entourent les oreilles pour bien faire arriver l'eau jusqu'à l'oreille, derrière l'oreille. تفضل شيخ عبد الرحمن. بدات دلوقتي هغسل الودان اليمنى ونفس الامر بقى على اليسرى، يعني هاخد اليمنى ديت كتجربه واللي انا هعمله هنا هو نفس اللي هيتعمل هنا. تمام. تمام. Il va vous montrer l'oreille à droite, mais ça marche pour les deux oreilles. تفضل شيخ عبد الرحمن. انا دلوقتي المفروض نضفت ايدي عشان لو كان فيها اي شيء نضفتها بالميه، ورجعت عملت كده. ده بالصابع. Vous voyez maintenant, il a mouillé son index et son pouce et il les passe dans ces parties dans l'oreille. تفضل شيخ عبد الرحمن. واضح. تمام. واضح تمام. تمام واضح. بروح انضف ايدي تاني من الوساخه اللي طلعت من الاذن، وارجع اعيد التجربه تاني، او اعمل كده وبعدين بالصابع ده اقوم منضف كده وارجع اعيدها للمره الثالثه. يعني لازم 3 مرات شيخ عبد الرحمن. 3 مرات و3 مرات. تمام. Là, il vous montre, Cheikh Abdelrahman, que cette méthode, il faut la faire 3 fois pour les 2 oreilles. تمام شيخ عبد الرحمن. باجي بعد حاجه بقى بغسل الرجل. Là, on va passer aux pieds, les frères. Comment faire laver les pieds. طيب في البدايه حضرتك شايف العظمه دي. Voilà. Il vous montre la cheville maintenant, Cheikh Abdelrahman. Est-ce que vous voyez les cheveux, la cheville, Inch'Allah? Oui, Cheikh Abdelrahman, تفضل. والعظمه دي. تمام. تمام اللي هم العظمتين دول. تمام شيخ عبد الرحمن عندهم اسم بالفرنسية وأنا قلته للإخوة. الشيخ عبد الرحمن il vous montre qu'il faut toujours que l'eau dépasse la cheville. Il faut toujours, quand on lave les mains pour les pieds pour l'ablution, il faut que l'eau dépasse la cheville. ده الشيخ عبد الرحمن. لازم العظمه بتعدي الميتين دول، يعني ما ينفعش الوضوء لحد هنا، لازم يبقى لحد هنا او هنا او هنا، المهم تعدي العظمتين دول. تمام. ارجع يدك الى المكان الذي لا يصح واتركها هناك. Là, il vous montre avec ses mains, Cheikh Abdelrahman. لا شيخ عبد الرحمن ضع يدك عن المكان الذي لا يصح كامل، اتركها هكذا. Là, les frères, ils vous montrent avec ses mains cette partie-là. Ça ne veut pas dire que vous avez fait votre ablution. Il faut qu'elle dépasse l'eau, cette partie-là. Toujours. Sinon, ce n'est pas une ablution complète. تفضل شيخ عبد الرحمن وآسف. دلوقتي احنا هنعمل مسح على
طيب مسح على القدم ده يا استاذ رضوان، اسالهم كده، قول لهم يعني هنعمل كده ولا هنعمل كده؟ انا عايزك كده تسالهم عشان اشوف الناس فهمت ولا لا. أعد الطريقتين دون كلام وأنا سأشرحها. Là maintenant les frères, Cheikh Abdelrahman vous pose une question. Est-ce qu'on fait ça ou bien ça? Comment on fait? Est-ce qu'on ramène l'eau et on le fait couler sur le pied ou bien on le ramène et on passe nos mains sur le pied? Est-ce que quelqu'un peut répondre? C'est juste Et on que... passe les mains mouillées. فوالا طري بيان بلال. شيخ عبد الرحمن، بلال يقول لك أن الطريقة الثانية هي الصحيحة، أن نمرر يدينا على الرجلين. يعني طيب احنا دلوقتي هنعمل بلال بلال il te dit c'est juste وبارك الله فيك، c'est très bien, c'est juste. تمام. هنعمل دلوقتي مسح على القدم، تمام، ونفس ما قلنا في الايد اللي هو تبدا من هنا لهنا او هنا لهنا، مفيش مشكله في الامرين. Là, maintenant, il vous dit que c'est la même chose pour les bras, les pieds aussi. Si tu commences par les doigts et tu ramènes l'eau jusqu'à la cheville, ou bien le contraire, de la cheville jusqu'à les doigts, c'est la même chose. تفضل شيخ عبد الرحمن. يعني اما انا هبدا من هنا كده مثلا، من هنا واعمل كده واغسل رجلي لحد هنا، او العكس هغسل رجلي من بدايه هنا وانا راجع العظمه كده او كده. تمام. Il n'y a pas d'ordre à accepter, à respecter. Je demande pardon à tout le monde. Juste de bien rincer les pieds avec l'eau des doigts jusqu'à la cheville. تفضل شيخ عبد الرحمن. الامر الثاني القدم او باطنها مش هتفرق معايا، يعني غسلت هنا الاول وبعدين رجعت هنا او هنا وبعدين هنا، الاثنين ما فيهمش مشكله. تمام. تمام. تمام شيخ عبد الرحمن، كمل. طيب في الغالب بقى في ناس دايما القدم تبقى من اكتر الاماكن المتعرضه لان هي ما تكونش نظيفه او كده، فممكن استخدم برضه الصابونه. تمام. Là, il vous dit, Cheikh Abdelrahman, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui a les pieds sales à cause de son travail ou à cause qu'il est en randonnée ou quoi que ce soit. Là, il peut utiliser le savon, il n'y a pas de problème. Le temps de faire l'abolition, hein. Là, Cheikh Abdelrahman, il est en train de faire l'abolition, mais il a utilisé un petit savon. Il va rincer un peu, nettoyer un peu ses pieds et après, il va faire le lavage des pieds. تفضل Cheikh Abdelrahman. لكن حضرتك Yeah. تفتكر احنا قلنا ما ينفعش الوضوء بميه لونها او شكلها او طعمها اتغير، فانا عندي هنا صح. ايدي اولا ما ينفعش لان هي مش كده، ورجلي ما تنفعش، فيبقى انا الاول هغسل الاثنين، هغسل ايدي اشيل الصابون وبعدين اغسل الصابون اللي فيها، وبعد كده اتوضى بقى كاني هتوضى الوضوء العادي اللي هو همسح على رجلي وهمسح على تمام. رجلي. تمام. Là maintenant les frères, Cheikh Abdelrahman vous a dit que j'ai utilisé le savon. Alors il faut rincer bien ma main et mon pied. Et après, je vais faire les 3 lavages de l'ablution pour les pieds, depuis les doigts jusqu'aux chevilles, il n'y a pas de problème. تفضل Cheikh Abdelrahman. لو حضرتك افتكرنا لو تفتكر واحنا بنغسل الايد احنا قلنا هنعمل كده عشان ننظف الاجزاء دي اللي هي بين الاصابع، هنعمل هنا نفس الموضوع برضه، وانا بغسل هنظف بين الاصابع. Là, le Cheikh Abdelrahman, les frères, vous dit que si vous rappelez que dans les mains, on a fait rentrer l'eau entre les doigts. C'est la même chose pour les pieds. Il faut rentrer l'eau entre les doigts des pieds. تفضل Cheikh Abdelrahman. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ يبقى انا دلوقتي عملت مسح، تمام، لحد بعد العظمتين، وبعد ما خلصت عملت تنظيف للاصابع، انا كده اسمي مسحت على رجلي، ده كده المسح. Tellement. Là, maintenant, il vous dit que vous avez terminé de faire les pieds, les deux et 3 fois chaque pied. Et là, maintenant, vous avez terminé les ablutions. تفضل Cheikh Abdelrahman. الامر ده انا بكرره 3 مرات. تمام معايا؟ تمام Cheikh Abdelrahman. تمام.
سمعك شيخ عبد الرحمن. نفس الامر بقى في الرجل اليسرى، نفس الامر برضه. بعدها بجيب الرجل اليسرى واعمل نفس الامر بالظبط، اللي انا عملته في تمام. الرجل اليمنى بعمله في الرجل اليسرى. أنا شرحت هذا أصلا في الترجمة من قبل. انا كده يعتبر خلاص خلصت كده الوضوء انتهى. Table. Là maintenant, Cheikh Abdelrahman vous dit les frères qu'il a terminé le wudu. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le savon. Là, juste qu'il nous a montré, il lave ses mains, rien que ça. Mais l'abolition, elle est terminée déjà avant d'utiliser le savon.